प्रत्येक वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि डेकोरेटर्स एसोसिएसन अफ नर्थ बेङ्गलको आयोजनामा सिलगढीमा 9 साइडेड डे नाइट फुटबल टुर्नामेन्ट आयोजन हुने भएको छ। इस्कन मन्दिर रोड स्थित तिलेश्वरी स्कुलको खेल मैदानमा आगामी 28 जुलाई बिहान 10 बजीदेखि बेलुकी 9 बजीसम्म आयोजन हुने फुटबल टुर्नामेन्टमा विजेता दललाई 50,000 रुपियाँ एवं सुधीर चन्द्र दास मेमोरियल विनर ट्रफी साथै उपविजेता दललाई 30,000 रुपियाँ एवं सपन दास मेमोरियल रनर्स ट्रफी प्रदान गरिने साथै टुर्नामेन्टमा अंशग्रहण गर्न चाहने दलहरूले आयोजक समितिसँग सम्पर्क गर्न सक्ने समितिका महासचिव प्रदीप कुमार सरकार एवं युनिट सचिव केशव रोयले जानकारी गराएका छन्। 21 साल तिलेश्वरी हाई स्कुल प्राइमरी जोइन्ट भनेर यो ग्राउन्ड छ। यो दीर्घ दिन धेरै हाम्रो डेकोरेटर एसोसिएसन अफ नर्थ बेङ्गलको एउटा प्रोग्राम हुनिरहेछ। अरू यो सिलिगुडी भन्दाखेरि सबै यो सिलिगुडी भने हामी यो सब घुरेर हामी खेला हुन्छ। तर 4 पल्ट भइसक्यो हाम्रो यो ग्राउन्डमा प्रोग्राम राखेको थियो। तर योपालि पनि हामी यहीँ राखेको छु। आपको सबैको अनुरोध गरेको भने हामी यहीँ राखेको छु प्रोग्राम। तर यो प्रोग्राम चाहिँ सबैजनालाई हामी भन्छु सबै आओस् यहाँ खेला हेर्नुहोस्, सबैजनालाई सहजिता होस्, हामी पनि आनन्द पाउँछ, सबैजना पनि आनन्द पाउँछ। अरू यो खेला चाहिँ नभाङोस् नबिग्रोस् त्यति नै भनेको लागि हामी यो आज हामी एउटा प्रोग्राम राखेको छु। तो सबै यो हाम्रो पाती कोलोनी भनेर एउटा टिम उहाँको आउँदैछ जङ्सन उहाँकोदेखि। अरू भेलागोवादेखि पनि एउटा हुँदैछ, भेलागोवा उताबाट पनि आउँछ। अब सिलिगुडीको पनि यहाँ छ। अरू सुकनाको एउटा टिम आउँदैछ। धेरै यहाँ सिलिगुडीको सबै टिमहरू यहाँ एटेन्ड गर्दैछ। दीर्घ दिनदेखि हाम्रो यो प्रोग्राम चलिरहेछ। प्राइजले हामी 50,000 हामीले दिँदैछु। विनर्स टोपी हाम्रो यो रनिङ टोपी हाम्रो यो जुन चाहिँ हाम्रो यो 3 बार जसले जितेर लिएर जान्छ त्यसै टोपी चाहिँ त्यसको भइहाल्छ, उनीहरूको भइहाल्छ। गेम कति बजीदेखि सुरु हुन्छ? 9 बजीदेखि हामी यहाँ टाइम दिएको छु। तर 10 बज्छ 10 बजीदेखि सुरु हुन्छ। बेलुका 9 बजीसम्म हाम्रो यो प्रोग्राम चलिरहेछ। अरू के भन्न चाहनुहुन्छ कि सबैजना हाम्रो यहाँ आओस् खेला ग्राउन्डमा आएर सबैजना बसोस् यहाँ। अब सबैजना मिलेर हामी यो खेला चाहिँ अनुभव गरोस्। यहाँ खेलाको सबैजना हेल्प गरेर सबै यो ग्राउन्ड राम्रो हुन्छ। यो टुर्नामेन्टमा जोइन गर्न चाहने टिमहरूको के यो समय सकिसक्यो कि अहिले पनि जोइन गर्न सक्छ? अहिले पनि समय छ। यहाँ हाम्रो 2-3टा फाकै छ। अब कसैले जम्मा टिमको लागि एटेन्ड भएदेखि हामीले कल गर्नु सक्छ। जोइनिङ फी कति छ? जोइनिङ फी 5,000। रुल्सहरू कस्तो के छ? रुल्सहरू हाम्रो 9 साइडको खेला छ। यहाँ 15 मिनट जस्तो खेला हुन्छ। 5 मिनट चाहिँ ब्रेक हुन्छ, फेरि 15 मिनट खेला हुन्छ। त्यो प्रकारले यो ग्राउन्डमा चाहिँ हाम्रो रेफरीले जस्तो प्रकारले हामी डिसिजन दिन्छ त्यही कुरा चाहिँ फाइनल हो। हाम्रो আমাদের ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশন অফ নর্থ বেঙ্গল আমাদের একটা বিজনেস অর্গানাইজেশন, কিন্তু আমরা বিজনেসের বাদ দিয়েও আমরা কিন্তু খেলার সাথেও যুক্ত আছি। সেই জন্য শিলিগুড়ি শহরে যে সমস্ত টুর্নামেন্টগুলো হয় তার মধ্যে অন্যতম টুর্নামেন্ট হচ্ছে আমাদের ডেকোরেটর অ্যাসোসিয়েশন নর্থ বেঙ্গলে ডে নাইট ফুটবল টুর্নামেন্ট। আমরা 18 বছর ধরে এই খেলাটা চালাচ্ছি। আমাদের আগামী 28 তারিখ হচ্ছে এই তিলেশ্বরী এখতিয়ার সালের স্কুল মাঠে আমাদের একদিবসীয় দিন রাত্রির ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে। তাতে 16টা টিম অংশগ্রহণ করবে। আমাদের সকাল 9টা থেকে খেলা শুরু হবে, রাত্রি 8টা-9টার মধ্যে আমরা খেলা শেষ করে দেব। এই প্রাইজের সিস্টেম কীরকম আছে? আমাদের প্রাইজের সিস্টেম হচ্ছে বেস্ট প্রাইজ হচ্ছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ প্রাইজ আছে, ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্ট, বেস্ট গোলকিপার, বেস্ট স্কোরার, আর হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন হচ্ছে ফেয়ার প্লে ট্রফি আছে। রানার্স আপ হচ্ছে স্বপন দাস মেমোরিয়াল রানার্স, আর উইনার্স হচ্ছে সুধীর চন্দ্র দাস উইনার্স। কোনটা টিম কোথা থেকে অংশগ্রহণ করছে? মোটামুটি এই এলাকাতেই বেশি টিম আছে। আর আমাদের ওইদিকে জংশন আছে, পাতি কলোনি আছে, দেশুন্দুপাড়া একটা টিম আছে। মোটামুটি শিলিগুড়ি সব প্রান্তের থেকেই আছে। গেস্ট হচ্ছে আমাদের মোটামুটি আমাদের এখানকারই আমাদের মেয়রকে বলেছি আমরা, শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের মেয়র গৌতম দেবকে বলেছি আসার জন্যে। উনি যদি সময় হয় তাহলে উনি আসবেন। আর এখানকার লোকাল পঞ্চায়েত লোকাল যে যারা আছেন তাদেরকেও বলেছি আমরা। স্কুলের যিনি হেডমাস্টার আছেন হেডমিস্ট্রেস আছেন তাদেরকে বলেছি আমরা।
ফুটবল লাভার্সকে কি মেসেজ দিতে চান? ফুটবল লাভার্সদের এটাই মেসেজ যে শিলিগুড়িতে প্লেয়ার তৈরি হচ্ছে না। প্লেয়ার তৈরি করার জন্য যে ভূমিকাটা পালন করা দরকার শিলিগুড়ি বিভিন্ন ক্লাবগুলোকে, তারা সেই পালনটা করতে পারছে না। সেই কারণে আমাদের এই ব্যবসায়ী সংগঠন উদ্যোগ নিয়েছে যাতে টুর্নামেন্টটা করে যাতে কিছু নতুন প্লেয়ার উঠে আসে।